Paano magpa-cute? Paano? Ay, paano? Marte. Paano magpa-cute, baby? Paano? Dito ka kay mami. Paano magpa-cute? Ay, mali. Papunta na naman sa TV. Dito ka lang. Dito. Come here. Zoe. Zoe. Paano magpa-cute? Ay, naku. Grabe. Ay, naku. Ay, naku. Saan ka punta? Paano magpa-cute? Ay! Martin na. Oh. Ay, grabe. Hindi ko alam, nasisilaw. Nasisilaw ba yan? Zoe, last pa-cute. Last pa-cute. Ay, naku. Naku. Ito na, baby ko ito. Bye-bye na, bye-bye. Ay, bye-bye. Ay, grabe.